बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाने का जो फार्मूला था और ये जो गेम थी ये अब नाकाम हो चुकी है, ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। और अब जो मुर्दा घोड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर हवा भरने की कोशिश की जा रही है और उसको मसनूई तौर पर ज़िंदा करने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। कल आपने इसका अमली मुज़ाहरा जो है वो देखा होगा, जब मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को जो है वो कह सकते हैं कि सिलेक्ट किया गया और तहरीक इंसाफ के लगभग 29 के करीब ऐसे जो मेंबरान थे जिन्होंने वोट डालना था, उनको या तो ज़बरदस्ती रोका गया या फिर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया या फिर उनके ऊपर जो दबाव वगैरह डालकर उनको इस प्रोसेस से ही दूर कर दिया गया। अब स्टोरी ये है कि इमरान खान मजबूरी बन चुके हैं कि उनको जो है वो जो उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया था वो गलती थी, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। और उनका लाना पाकिस्तान मीशत के लिए बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर पाकिस्तान के पास बहुत मुश्किल किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, माली साल 2023 और 24 का जो बजट है वो इस वक्त मंजूरी के मराहिल में दाखिल हो चुका है। कौमी असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस जारी है। सेनेट की फाइनेंस कमेटी इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देगी और उसके बाद इसकी जो मंजूरी है वो बताया यही जा रहा है कि इसी जून के जो है वो सेकंड लास्ट वीक के अंदर जो है वो इसको अप्रूव करा दिया जाएगा। और इस बजट के आने के बाद कम अज़ कम ये बात तो क्लियर हुई है कि ये मुश्किलात वाला बजट नहीं था, बल्कि ये इलेक्शंस का बजट था, क्योंकि इसके अंदर बताया नहीं गया कि हमने पैसे कहाँ से लाने हैं। सारा कुछ उधार के ऊपर जो है वो उसकी कैलकुलेशन की गई है। और जो बताया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे तो शहबाज स्पीड पूरे पाकिस्तान समेत चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल थी। और ऐसे ही जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, एक तो उनको एक्सपीरियंस टीम मिलेगी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एक साथ होंगी, JUI भी उनके साथ होगी और बड़े पुराने सियासी जमातें और सियासतदान जो हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो ये जो इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पाए थे, ये लोग परफॉर्म कर पाएंगे और करेंगे और पाकिस्तान को विद इन ईयर ये डिफ़ॉल्ट से निकाल देंगे, या फिर जिस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की मुआशी तौर के ऊपर, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनसे ये निकाल पाएंगे। लेकिन ये तजर्बा बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। किसी भी आप मुआशी माहिर के साथ बात कर लें, वो यही कहता है कि शहबाज शरीफ जो है वो जो इसहाक डार को लाए हैं, इससे इनकी मईशत के ऊपर जो कंट्रोल करने वाली बातें थी वो जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं। और तो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोतबर अंग्रेज़ी का अखबार डान भी मुसलसल वफाकी हुकूमत, बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो कैबिनेट है उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। और इदारिये पे इदारिया जो है, यानी कि एडिटोरियल जो है, वो किसी अखबार की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है अहम इश्यूज़ के ऊपर, और वो बताता है कि ये हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये किया जाए। तो वो डार का जो बिहेवियर है, इसहाक डार का, जिसको वज़ीर आज़म के त्यारे के ऊपर लंदन से इंपोर्ट किया गया था, और उन्होंने ये सोचा, ये समझा कि इसहाक डार आएंगे तो डॉलर कंट्रोल हो जाएगा और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने आते ही पहले दबंग वाले अंदाज में जो है वो सलमान खान बनने की कोशिश की और ये कहा, मेरा आप स्टाइल देखते हैं, जानते हैं, मैं इनको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, IMF को उनका कोई मसला नहीं है, मैं उनको ये कर दूंगा। मतलब वो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम इसहाक डार के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से अभी तक उसको भुगत रहे हैं। और एक डील हासिल करने के लिए, 1 अरब और कुछ करोड़ डॉलर्स की है वो डील हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर कि लोगों का जीना अजाब बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलसल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। एक भी मुआशी अहदाफ जो हदफ मुकर्रर किया था वफाकी हुकूमत ने 2022-23 के बजट में, उसे एक भी पूरा करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और जो एक मॉडल बनाया गया था शहबाज शरीफ का, और एक तरीके से उसकी जो लोगों के सामने इमेज साजी की गई थी, वो भी बर्बाद और तबाह होकर रह गई है। और अब काफ़ी ज़्यादा
پریشانی جو ہے وہ حکومتی حلقوں کے اندر موجود ہے۔ پریشانی اس سینس میں ہے کہ آگے الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے، تحریک انصاف کو اگر کچلا بھی جانا ہے تو کم از کم ڈیلیور تو کر کے جائیں نا، تاکہ پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں، ورنہ تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر مینجمنٹ ہوتی بھی ہے الیکشنز کی تو ایک لیول کے حد تک مینجمنٹ ہوگی، آپ 100% مینج نہیں کر سکیں گے، اور عمران خان کے خلاف کوئی ایسا بھی ٹھوس ثبوت بھی یا پھر ایسا کیس بھی نہیں بن پا رہا کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، یا پھر ان کو اتنا جیل میں رکھ دیا جائے کہ وہ الیکشنز کے پیچھے مینج کر سکیں۔ اگر تو کھلم کھلا دھاندلی کرنی ہے تو پھر تو معاملات ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب پلان یہ ہے کہ عمران خان کا تو نام نہیں سننا، ہاں حکمت عملی یہی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں سننا، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری یعنی کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مصنوعی طور پر اس کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے، آکسیجن دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے، بالخصوص حیدرآباد اور کراچی کے اندر جو پہلے مرحلے کے اندر الیکشنز ہوئے، اس کے اندر بھی اطلاعات یہی آئیں کہ جعلی ووٹ ڈالے گئے، ٹھپے مارے گئے اور ریزلٹس تبدیل کیے گئے۔ تحریک انصاف کی سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں، کچھ جماعت اسلامی کو دی گئیں، اور یوں تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہاں پر وہ چھینا گیا، پھر جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو بھی چھینا گیا، اور رہی صحیح کسر کل جب میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشنز ہوئے تو اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ، جو کہ عمران خان نے حافظ نعیم جو ہیں میئر کے امیدوار تھے جماعت اسلامی کے، ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور جب اوتھ ہوا تب بھی پی ٹی آئی کے تمام جو یونین کونسلز کے یا پھر کے چیئرمینز تھے یا پھر جو اراکین تھے وہ آئے، انہوں نے سب نے اوتھ بھی لیا، اور ان کے ایک ہاتھ میں عمران خان کا وہ تھا بینر تھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ جماعت اسلامی کا انہوں نے جو کتابچہ اٹھا رکھا تھا جن کے اوپر انہوں نے اوتھ لکھا، اوتھ پڑھا، تو مطلب سب کچھ کلیئر تھا۔ لیکن پھر مینجمنٹ شروع ہو گئی، سندھ پولیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، ان کے فیملی، ان کے اہل خانہ کو ٹارچر کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 29 سے 30 ایسے پی ٹی آئی کے اراکین تھے جن کو یا تو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، یا ان کو روک لیا گیا، یا پھر ان کو کسی ایسی جگہ کے اوپر رکھا گیا تاکہ بآسانی جو مرتضیٰ وہاب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ میئر بن جائیں، اور ان کے نیچے جو ہیں وہ چیئرمین ڈپٹی میئر بن جائیں، تو وہ کامیابی مل گئی ان کو۔ لیکن یہ کامیابی تو ان کو مل گئی ہے، لیکن یہ ان کی تاریخ کے، پیپلز پارٹی کی جو پرانی تاریخیں ہیں، ماضی کے اندر جو ان کی گڑبڑ تھی، ان میں سے ایک گڑبڑ یہ بھی لکھی جائے گی، ان کے ماتھے کے اوپر جو کلنک کا یہ ٹکہ ہے وہ ایک بار پھر سج گیا، کس طریقے سے جن کا مینڈیٹ بنتا تھا اور جمہوری اقدار کی پاسداری نہیں کی گئی، ان کی روایات کی جو ہے جمہوری روایات کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اور صرف میئرشپ حاصل کرنے کے لیے۔ اب پلان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگلی الیکشنز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب کرانا ہے۔ کچھ نشستیں جنوبی پنجاب سے لے لیں گے، کچھ بلوچستان، کچھ خیبر پختونخوا سے، اور انٹیریئر سندھ پہ تو وہ کہتے ہیں ہم قابض ہیں ہی، تو کراچی سے بھی اس میئر کے ذریعے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، عمران خان یا پی ٹی آئی سمیت ایم کیو ایم یا پھر جو باقی جماعتیں ہیں ان کو وہ نہ دیں اور ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں زندہ کر دیں۔ تو کیلکولیشن کی جا رہی ہے کہ 266 میں سے جو لگ بھگ 110 یا 20 سیٹیں پیپلز پارٹی کے اگر بنا دی جاتی ہیں تو یہ پھر حکومت کرے، اور مسلم لیگ نون جے یو آئی ان کو سپورٹ کریں گی، اور کچھ انڈیپینڈنٹ شامل کر کے ہم بآسانی جو ہے وہ حکومت بنا لیں گے۔ لیکن یہ ان کا پلان ہے، ایک اللہ کا پلان ہے۔ اور دوسری طرف جس طریقے سے پاکستان کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ناظرین ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں کئی حلقوں کے اندر، میں پاورفل حلقوں کی بات نہیں کر رہا، مقتدر حلقوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ سویلین حلقوں کے اندر اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان مجبوری ہے کہ ان کو لانا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اگر اس معاشی کرنچ سے باہر نکلنا ہے تو 2-3 راستے ہیں۔ ایک راستہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کی جائیں، معاملات بہتر کیے جائیں، جو کہ ہو نہیں پا رہے کیونکہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی حکومت خود پیدا کر رہی ہے، تو ایسے میں سچویشن کیسے بہتر ہوگی۔ دوسرا، پاکستان چائنا کے
या रशिया वाले ब्लॉक में चला जाए, उससे क्या होगा? उससे पाकिस्तान तो पहले ही चाइना के साथ दोस्त है। इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म थे, उन्होंने रशिया का दौरा भी किया था, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट हमारी या फिर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर राज़ी होगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर राज़ी होगी तो ये भी बेहतर एक ऑप्शन है, लेकिन कब तक हम दूसरों के ऊपर तकिया करते रहेंगे? और तीसरा ऑप्शन ये है जिसका इमरान खान साहब ने खदशा भी किया था कि पाकिस्तान जो है वो टोटल अमेरिका की तरफ चला जाए और उस जो कहे वैसे ही करना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के जो रेड लाइंस हैं वो भी शायद अबूर करनी पड़ें। और जो चौथा और अहम ऑप्शन है जिसे मैं समझता हूँ कि फिजिबल भी है, और वो ये है कि इमरान खान को फ्री कर दिया जाए, PTI को कुचलना बंद कर दिया जाए, उनको उनके रास्ते रोकने ख़त्म कर दिए जाएँ और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए फ्रीली आज़ादी दे दी जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर PTI इलेक्ट हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब का जो प्लान है वो यही है कि जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इमरान खान साहब एक डिमांड कर दें कि आप पाकिस्तान को, इस वक्त हालात ख़राब हैं, वो अपील करें, हम IMF के लिए भीख मांगते हैं, ये इश्यूज़ होते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क में मुकीम हैं, तो वो अगर $1000 पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे तो 60-70 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर $1000 देते हैं तो ये 6 से 7 अरब डॉलर बन जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर मुस्तहकम तो ऐसा सच नहीं होगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा है वो भी टल जाएगा और पाकिस्तान बासानी जो सिचुएशन है वो उसे कंट्रोल कर लेगा। अब देखते हैं कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या अपनी ज़ात से आगे निकलते हैं, मुल्क का सोचते हैं। इमरान खान साहब को भी अपनी ज़ात से भी निकलना होगा, उनको भी मुल्क के लिए सोचना है। वो कह भी रहे हैं, वो मुसलसल इस बात का इयादा भी कर रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। अगर वो सियासतदानों की तरह काम करते तो अब तक हुकूमत में होते, लेकिन वो एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। तो आई होप कि हमें कलेक्टिवली हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ जो है वो ठीक है या ख़राब है। अगर ख़राब है तो उसकी बेहतरी के लिए सबको मिल के बैठना चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो हम सबको पाकिस्तान अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।